Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita loosen up sikit lah, relax ya. Kita santai-santai berkongsi hari ini. So first, terima kasih kepada top performer yang jemput saya pada malam ini untuk berkongsi lah sebenarnya ya. Berkongsi, tadi kita melihat bahawa jika kita tak nampak nilai, kita tak akan appreciate, betul tak? Jadi malam ni kita nak tengok nilai. Betul ke nilai tambah dia begitu baik? Tadi kita dengar testimoni pun kita dah cukup mantap bahawa air ini memang sesuatu yang bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Alright, so nama saya Saiful Mualim. Kalau Kangen Group panggil saya MSSM lah, Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. Dia orang suka panggil saya MSSM ya. Alright. Okay, actually sekarang ni kita dalam satu situasi di mana kita diancam bencana banjir lah selepas kita menghadapi wabak COVID-19 ya. Dan harap-harap selepas ni tak adalah pula kita menerima bencana kemarau dan sebagainya ya. So nampaknya banyak sangat bencana. Tapi bagusnya tentang Kangen Group, hari ini saya sibuk. Saya balik tadi pukul 8.20 sebab hari ini lebih kurang 1,000 botol orang datang ambil, nak berkongsi, nak infak dan sebagainya. Dan saya pun tak kisahlah sebab saya pun seturut seronok. Pagi-pagi orang dah call, Saiful ada tak extra botol, saya nak hantar pergi Mentakap. Di Mentakap hari ni ramai yang tak minum air bersih. Ya, sebab banjir, rumah sampai bumbung, setengah rumah semualah. So good thing about having this water machine, one of the reason is because kita boleh infakkan air ni. Ya. So Haji Hakim tadi pun ambil 24 beg, Haji Zahari ambil 6 beg. Masing-masing lah ambil 2-3 beg dan sebagainya lah. Alright, so hari ini kita akan berkongsi mengenai ciri-ciri air. Sebenarnya kenapa kita nak tengok demo, apa bezanya air Kangen ini dengan air lain. Itu saja. Ya, tadi kita dengar bagaimana air ini mempunyai properti yang baik. Okay, tapi sebelum kita start, next one yang mana yang ni? Okay, so ini slide yang disediakan oleh top performer. Okay, kat sini kita lihat bahawa kita masih lagi dalam pandemik COVID-19 dan mungkin later on it will become an endemic lah. Maknanya benda tu akan berada di persekitaran kita sampai bila-bila. Alright, we have to live with it lah. Right. So seperti yang kita kena recap balik lah. Sebenarnya kalau kita tengok COVID-19, sebenarnya cerita dari perspektif kita sebagai orang biasa, mula-mula gejala yang kita tak nampak, maknanya tidak bergejala. And then apa dia buat? Virus ni dia akan start attack lah. Bila dia start attack kita punya immunization, sistem pertahanan badan, kita akan ada sesama, batuk, demam, kadang-kadang demam elok tak elok dan sebagainya lah. So kat situ dia dah attack kita punya sistem pertahanan badan. Okay, bila sistem pertahanan badan kita dah kalah, lepas tu dia akan attack kita punya radang paru-paru. So masa tu kita dapat stage 3. Saya ingat lagi masa kita banyak berkongsi, kita punya team banyak excited. So dia bagi protokol 9.5 dengan 11.5. So apa jadi? Bila kita kena radang paru-paru, sebenarnya kita sudah menghadapi kesukaran. Kita sudah menghadapi sedikit kesukaran untuk nafas. Sebab apa? Sebab karbon dioksida tak boleh keluar, oksigen tak boleh masuk seperti biasa. Maknanya karbon dioksida dah masuk dalam bloodstream. Okay, so sebab tu siapa yang bagi 11.5 dia akan realise orang tu keluar lendir dan sebagainya, kadang-kadang cirit-birit. Jadi kalau kita tak explain kat diorang, kadang-kadang diorang tak nak pun minum. Masa tu saya sibuk lah hantar dari Johor sampai utara dan sebagainya melalui distributor kita lah. Ada satu time tu dekat Muar, ST Elektronik, ada 17 orang meninggal dalam satu hari. Walaupun saya kat sini tu BT-nya kan, dengan ada grup satu Malaysia, jadi kita boleh hubungi tim kita dekat Muar hantar. Alright. So stage 3 ni kita masih lagi bernafas biasa, tapi kita dah ada difficulties. Kita punya paru-paru dah kena attack. Okay, kita punya darah dah ada karbon dioksida. So dah ada carbonic acid. So masuk kepada stage 4, kita dah perlu inhaler. Kita tak boleh on our own 24 hours. So masa tu dia dah start attack organ. Sebab apa? Sebab darah yang berkarbon dioksida tinggi tu dia akan pergi daripada organ ke organ. So dia dah start actually deteriorating kita punya organs lah.
Okay, so masa itu pakai inhaler. Masa tu kita boleh tolong lagi. So kita bagi air, masa dia tak pakai inhaler, dia minum air kan. Dan siapa yang sampai stage 5 dah memang kita susah nak tolong lah. Sebab dia ada dua choice ya, ditidurkan ataupun dia alert tapi dia already on the ventilator. So actually issue dia, carbon dioksida tak boleh keluar, contaminate the blood. So apa doktor buat actually is just trying to neutralize the carbon dioksida dalam blood tu. Itu saja. So nanti ada relate dengan benda ni. Okay, alright. So tentang COVID-19, apa kita perlu buat? So kita kena memperkuatkan sistem pertahanan badan kita. So KKM juga ada mengeluarkan artikel ya. Siapa yang belum baca boleh baca, dapatkan daripada sama offers yang ada lah. So KKM juga ada declare actually dalam COVID-19 ni better kita minum reduction water ataupun ionized alkaline water ataupun yang kat situ dipanggil hydrogen water lah. Rich hydrogen water, maknanya air yang berantioksida tinggi. Tu KKM dah declare ya. Yeah? Alright, so kita minum lah. Kita minum. In fact di USA EPA pun dia dah buat kajian yang pH 2.5 tadi yang sama level dengan hypochlorous acid tu dia boleh bunuh virus. Itu di Amerika Syarikat lah under EPA. Okay. Alright, next one. Sorry. Okay. So tentang vaksin kita semua tak tak tahu kan. So baru ni saya dapat invitation untuk pergi booster. First time saya tak nak pergi. Second time lewat pun saya tak nak pergi. You know why? Because saya dah buat decision, saya nak ambil yang chemical, yang drug base. Saya tak nak ambil clone. Saya tak nak ambil Pfizer, saya tak nak ambil AstraZeneca. So saya nak ambil drug atau nak ambil chemical base lah. Then bila government force suruh buat ambil Pfizer as booster, of course saya tak nak. So saya buy time lah. There will be time maybe I tak ada choice lah. But I make my own decision lah. Saya kata saya tak akan ambil. Lagi satu saya ada air kangen. Okay, so cara kita untuk menguatkan sistem pertahanan badan kita adalah kita ada air sini kan. So air ni insyaAllah akan membantu kita untuk menguatkan sistem pertahanan badan kita. Fitness level kita akan meningkat. Nanti kita tengok masa demo. Okay. Okay, so ada 3 cara lah kat sini. Bagus ya, top performer ada listkan 3 perkara utama ya. So yang pertama sekali air ya. 70% badan kita adalah air. Tapi kadang-kadang kita tak boleh fikir ya. Tuan, kita tahu 70% badan kita air, tapi kita tak boleh fikir yang kita sebenarnya kena pilih air yang terbaik dari segi kualiti dan dari segi kuantiti. Kan kenapa kita tak fikir ya dulu kalau kita fikir daripada kecil tu best kan. Maybe kita sihat lah kan. Lebih sihat daripada sekarang lah. Kan? Orang Cina pandai at least walaupun tak diajar apa itu air dengan detail, tapi diajar minum air bersih. Kan, ini air kosong kan, di sekolah rendah minum air kan. Kita masa tu kalau bawa air pun air Milo, air kopi, air teh, air sirap kan. Alright. So number 2 adalah food. Food ni banyak lah. So dan yang ketiga skin protection. Maknanya kesihatan ada 2, satu dalaman, satu lagi luaran. Jadi kita nak tengok bagaimana Kangen Water membantu kita, iaitu dari segi kesihatan dalaman dan kesihatan luaran. Ya, right. Okay, so kita pergi kepada solution nombor 1, iaitu air. Alright. So kita ada macam-macam jenis air kat sini. Kita ada soda atau carbonate drink ataupun kita panggil air gas, air bergas. Ya. Kemudian kita ada air reverse osmosis, RO water. RO water ni dia tidak ada mineral lah, senang cerita, air kosong, air mati ya. Alright, seperti yang kita tahu, air terbaik di dunia air apa? Air Zam-Zam. Okay, so air Zam-Zam telah dikaji oleh ramai researcher, termasuklah saya suka baca Dr. Imoto punya research, boleh Google ya. Dr. Imoto mengkaji bahawa air Zam-Zam mengandungi mineral tertinggi di dunia, 26 hingga 32 jenis mineral. So bila ada water agent yang datang kata RO bagus, saya just cakap simple saja. Air terbaik dunia air apa? Dia kata air Zam-Zam. Tahu tak air Zam-Zam mengandungi mineral tertinggi di dunia? How come you tell me now
Dan air yang ada mineral bagus untuk badan kita. You know for the fact that our body require minerals. That's it. Stop. So dia lari. So air ini tak bagus sebab WHO pun keluarkan artikel minum air ini berbahaya untuk jangka panjang. Why? Bila kita minum, sebab fitrah asal air yang Allah jadikan mesti ada mineral. Yang daripada langit ada mineral. Sebab manusia perlu mineral. So bila kita buang mineral, dia akan kembali kepada fitrah asal air itu, iaitu dia menarik kalsium, magnesium daripada tulang. So dia merumitkan keadaan lah, sebab badan kita seharian bekerja begitu kuat. Kalau katalah badan tu boleh bercakap, tolong cukuplah, jangan makan lagi, cukup, sebab asid terlampau banyak. Organ kita ni menjerit hari-hari. Tapi kita pula tambah lagi. Kononnya nak minum air tapi air tak ada mineral. Jadi lagi merumitkan keadaan. Yang membantu mempercepatkan osteoporosis, iaitu density tulang semakin mengurang. Selalu orang ada slip disc. Selalu orang bila saya dulu masa I had about 900 engineers in one department. So at one time diorang ada masalah slip disc. Ramai ada slip disc. So my boss, Haji Kahar kenal Mr. Pau. Saiful, do some study. Why a lot of people got MC? Kan? Because of slip disc. Saya masa tu tak tahu. Bagi orang buat kajian. Oh, dia kata one of the reason laptop kita berat. Sebab engineer semua ada laptop kan. So one of the reason solution kita bagi laptop yang tipis, yang sebenarnya yang mahal lah kan. Yang tipis dan yang padu lah kan. So actually it's not the underlying root cause. Itu bukan underlying root cause. One of the underlying root cause adalah pemakanan kita, minuman kita lah. Alright. So and then kita ada air, ini air pipe. Okay, kita tak ada air mineral, tapi tak apalah. And then kita ada air Kangen 9.5. Alright. So hari ni kita akan, tadi kita dengar pasal pH tester. Air mineral ya? Tak ada. Okay, so saya ada pembantu. Kita akan tengok apakah ciri-ciri air ini. Tapi sebelum tu, maybe kita recap balik lah untuk yang kata tadi orang baru kan. Okay, sebelum kita pergi kepada the first test. Okay, idea untuk menghasilkan air Kangen ni, orang Jepun ni memang kreatif. Tahu tak dia fikir macam mana? Dia fikir, macam mana kita boleh ada satu mesin air kat rumah yang boleh menghasilkan air-air terbaik dunia. That's how they start thinking. So macam mana kalau boleh nak ada air Zam-Zam tu kat rumah, air di Lakote, Mexico kat rumah dan sebagainya. So that's how they start thinking about this. So bukanlah setakat orang Jepun, actually orang Jerman pun sama juga buat kajian ya. Tapi ni specifically saya refer kepada Japanese. So bila dia buat kajian, dia mendapati bahawa air ini mengandungi apa yang kita panggil sebagai active hydrogen lah. Of course, diorang panggil sebagai healing water. Kalau you tengok Hunza Valley, saya teringin nak pergi sebenarnya Hunza Valley ni. Saya motivated baca buku macam mana orang kat sana makan, macam mana orang sana minum, dia punya budaya dia. So saya dengar kat sini dah ada tourist agent kan. So kita boleh pergi one day. And orang kat sini hidup lebih 100 tahun ramai. Macam Okinawa. So two places people live more than 100 years. Hunza Valley and also Okinawa. Okinawa is tempat di mana pejabat kita berada lah. Kangen Water berada. Right. Kilang kita di Osaka. Different pulau lah, different island. Pamukkale. Siapa pernah pergi Pamukkale? Oh, tak pernah pergi. Pamukkale saya pernah pergi kat Turki. Memang saya bawa pH tester. Memang terbuktilah alkaline. Dekat situ. Nanti pergi Turki. Turki ni bagus kalau kita melawat. Satu tour tu dia cover semualah. Basically apa yang ada kat Turki. And then tak mahal pun. Satu energy office nak buka ni. So kena cepat-cepat lah melawat. Kan? Alright. So Lakote ni saya teringat sebab ingat tak Magic Johnson, player basketball. Dia pernah kena HIV. So dia dia dapat one of the treatment dia gunakan air. So dia ambil air kat kat Lakote. Saya panggil Lakote lah. Okay, ni dia pergunungan gunung berapi lebih kurang area tu. Tapi sekarang dia dah pakai Kangen Water lah.
Dia dah pakai, saya tak tahu SD ke dah tukar K8 ke, tapi yang pasti dia pakai Kangen Water. Dan dia seorang billionaire sekarang ni. Dia seorang usahawan yang berjaya. Daripada player basketball jadi usahawan yang berjaya. Mungkin turning point dia adalah kena HIV itulah. Alright, selalunya orang yang kena something ni dia macam dia akan bounce back kan, to be a better. Okay. Okay, so 3 property. Okay, 3 property yang 3 property yang bagus dalam air ini ada 3, iaitu antioksidan, okay, alkalis. Dah ada bateri ke? Ada bawa tukar. Problem sikit. Boleh. So far okey ke lambat sangat? Okey, so far okey, face okey tak laju tak slow sangat sebab tadi dengar macam ada orang baru jadi saya slow sikit Okay, alright. So ada 3 property utama. Actually property dia ada banyak, tapi 3 ni yang utama, Okay, iaitu ciri antioksidan. Kalau kita relate, selalunya relate dengan anti penuaan, reverse aging, So maknanya kalau buah-buahan kalau oxidize dia kecut. Kalau kita oxidize macam mana? Kalau kita oxidize kita cepat sakit atau cepat tua. Bila kita kata cepat tua tu bukan dari segi umur saja, tapi dari segi kesihatan. Maknanya kita cepat tua lah, kita sakit. And then alkalinization ataupun alkalize lah. Alkalize maknanya alkaline daripada electrolysis proses, bukan daripada induced chemical. Kalau macam tadi kuku kan, kuku the intent is to produce alkaline water, tapi semakin lama dia akan hilang dia punya lapisan chemical, dia akan menjadi acidic. So tak lama, dalam 2 bulan macam tu dia dah jadi acidic, tapi dia low alkaline lah. Okay, tapi dia tak ada antioksidan, dia tak ada microcluster. The third one, air ni halus. Kenapa halus? Dia mudah diserap oleh sel badan. Nanti saya akan tunjukkan. So kita nak test apa? Alkali dulu. Air antioksidan. Okay. Pakai meter mahal. Saya dah tak pakai meter ni. Ini meter ni RM800 beli kat US. Okay, alright. So, okay, kita test antioksidan. Okay, siapa yang tak familiar dengan antioksidan? Okay, antioksidan maksudnya ini saya dah cerita tadi. Okay, ini kalau tadi saya cerita pasal kalau kita oxidize lah, kita cepat tua. Alright. Okay, ni so ini very important slide. Okay, sebab apa? Sebab ini akan guide kita untuk beli mesin model yang mana. Okay. So bila kita bercakap mengenai antioksidan, kita bercakap mengenai oxidation reduction potential ataupun potensi pengurangan oxidation. Okay, so ukurannya dalam millivolt lah sebab dia elektron. Okay, so antioksidan maknanya bila air itu membuat proses elektrolisis, bila proses elektrolisis berlaku, dia menghasilkan hydrogen gas. Hydrogen gas tu larut dalam air. Bila kita minum, dia jadi active hydrogen. Active hydrogen tu macam elektron. Apa guna elektron tu? Elektron tu didermakan kepada radikal bebas. Apa itu radikal bebas? Toksin atau asid dalam badan. Kenapa bahaya sangat radikal bebas? Sebab dia tak cukup elektron. Bila dia tak cukup elektron, kat outer valence dia akan mencuri daripada sel DNA yang sihat. Jadi sel DNA yang sihat tadi akan menjadi radikal bebas. So yang ini pula dia curi pula yang sihat. Jadi proses itu akan berulang-ulang sehingga kita akan cepat tua atau cepat sakit. So sebab tu bila ada elektron terus dia neutralizekan radikal bebas. So benda tu tak boleh berlaku dengan cepatlah. Maknanya kita lambatkan. Bukan kita tak tua, tapi kita lambatkan kita punya aging process. Okay, so kalau dari segi ukuran, kita tengok sini air soda dalam 400 mV. Tap water 300, purified RO water dalam 200. Tapi kalau tengok kita baca banyak buku tentang air tap water, kebanyakan 400 hingga 600. Kenapa? Kerana ada kandungan klorin. Okay, so klorin agent oxidation yang paling bagus. So tak bagus actually untuk kita minum lah. Dalam 400 hingga 600.
milivolt positif. So air yang baik adalah air yang bercharge negatif. Air terbaik dunia semua bercharge negatif lah. So kita tengok sini orange juice baru yang kita perah tu dia dalam negatif 40 milivolt, negatif 50 milivolt. Okay, so cod liver oil kat sini dia lebih kurang lah, negatif 200 milivolt. Green tea dalam negatif 100. Ni mungkin mesin Junior 4 lah. Mesin Junior 4 dia ada 4 plate. Siapa ada Junior 4? Saya pun saya pun tak apa, tak pernah dapat order untuk Junior 4. Semua nak SD 501 atau K8. So Junior 4 ni dia punya antioksidan dalam negatif 400 milivolt maksimum lah. Sebab nanti kalau saya tak cakap maksimum, orang cakap tak dapat pun. So negatif 400 milivolt. Kalau yang SD 501 7 plate sebanyak negatif 800 milivolt maksimum. Maksudnya kalau yang ini sama dengan 10 biji orange juice antioksidan dia. Kalau yang SD 501 7 plate sama dengan 20 orange juice. Kalau yang K8, yang inilah, ni yang terbaik lah. Yang ini boleh pergi up to negatif 1200 milivolt maksimum, sama dengan 30 biji orange juice. Bayangkan kita makan sekali 30 biji orange juice. Boleh. Ataupun kalau SD 501 dalam 5 kilogram brokoli. Atau 1 kilogram blueberry. Orang buat kajian lah, kita tengok je lah kan. Kita ambil je lah data tu. Tapi saya percayalah sebab dia fresh kan. Dia ambil masa tu dia fresh. Okay, so itulah antioksidan. Jadi kita nak tengok air soda. Kita nak tengok negatif ataupun positif. Air soda berapa? Okay, dalam positif 400 lah. Lebih kurang kan. So maknanya bagus tak untuk kita minum? Tak bagus lah dari segi antioksidan. Dia maknanya dia tak ada agent anti-oxidation. Dia oxidation property lah. Yeah, right. Now kita ada air RO. Berapa? 400 lebih juga. Yeah, alright. Okay, and then kita ada air pipe. So nampak air pipe dia lagi tinggi. Sebab actually chlorine is free radical. Sebab tu dia boleh bunuh bakteria. So kita kata, kita panggil sebagai, sebab bila dia bunuh bakteria, kita panggil clean water. Tapi actually very oxidation, very oxidized. Ya, faham ya? So dia very oxidized actually tap water kita. Ya. Alright, next. Kangen water. Berapa bacaan dia? So at least negatif lah. Betul kan? Maknanya dia ada antioksidan. So yang lain semua positif. Okay, cuba tengok masuk balik ke RO. Dia pergi balik kepada positif. So maknanya dia tak ada elektron. So air yang terbaik di dunia always mengandungi electrons. Okay, kalau nak tengok yang dekat-dekat mungkin air terjun. Kadang-kadang ada dapat some elektron. Sebab dia air tu terjun, air tu terjun lah kan. Dia akan ada impact dengan boulder atau rocks atau batu batan. So ada electromagnetic field kat situ. Bila ada electromagnetic fields, dia create electrons lah. So dia pick up electron, so baguslah air tu kita minum. Sebab tu di Hunza Valley apa semua tu, semua ambil air daripada air terjun, daripada maknanya air yang turun lah, daripada gunung, bukit dan sebagainya. Okay, alright. Soalan so far? Clear? Okay, so ini tadi kita dah buat test, kita buat soda, RO, tap water dengan Kangen water. So yang mana yang bagus? Kangen water. Katalah saya offer you all makan buah hari-hari. Saya bagi apple, saya bagi orange juice, saya bagi brokoli, blueberry hari-hari. Kemudian saya bagi pilihan. Satu lagi saya bagi mesin Kangen. Ambil yang mana? Tapi you kena habiskanlah buah tu. You tak boleh tinggal. Mestilah kita ambil air. Sebab air ni mudah. Ya, saya pun 7 tahun saya bawa tu botol saya. 7 tahun saya bawa ke mana-mana. Botol ni memang tahan. Nak beli betul-betul ni. Boleh lambung-lambung. Bukan promote tapi memang betul. Botol tu tahan. 7 tahun tu tak apa-apa. Saya ada 7-8 botol ni. Bilik tidur je 3. Kat office ada 2.
Kat rumah bawah ada 2 lagi. Yang lain-lain tu berkata-kata lah dalam kereta lah, manalah. Botol ni macam saya punya kekasih. Lebih rapat daripada isteri saya. Kalau tidur malam kadang-kadang saya rasa macam ada peluk something. Rupanya peluk botol. Tengok wife tak ada, botol dia. Sindrom ni dah meningkat ya. Haji faham lah kan. Okay, alright. Okay, alright. So, ini effect of antioxidant lah. So, masa ni umur diorang baru 69 tahun. Ya. Baru 69 tahun. So, ini rakan satu sekolah. Actually about 1 year older, tak silap saya lah. Okay. So, ini nama dia Mr. Mihara. Yeah. So, sekarang dia of course dia dah minum kangen lah. So, muka dia dah lain. Kalau kita boleh tengok buku dia ada tulis sana. Kita boleh tengok muka dia sekarang. Memang macam Haji cakap tadi lah. Muka dia glowing. Haji pun dah mula start glowing. Kalau beli mesin, confirm matahari pun kalah. So, kena beli mesin lah. Ni Mr. Oshiro. Yeah. So, dia memang kalau mana-mana, you tak akan tengok dia tanpa botol. Dia akan pegang mana-mana. So, ucapan dia very simple. As an owner of the company, dia tak cakap pasal forecast, grow, dia tak cakap. Anda semua minum air? So, dia pun minum air. Itulah ucapan dia. Tapi billionaire lah. Yeah. So, air is the best business. Tadi Haji cakap pasal marketing, direct selling, network marketing kan. Bisnes apa paling bagus? Kalau kita cakap dengan business motivator ke, mestilah bisnes air. Betul tak? Dia cakap dengan Dr. Azizan pun kata bisnes air. Yang kedua, kesihatan. Semua ada kat sini. Air, kesihatan. Semua kita ada. Lepas tu produk tu pula bukan kaleng-kaleng. Minum je terus. The only water yang berani share. Ada produk lain share. Minum C, brand C. Ni minum brand A. Ni minum brand K. Tak ada kan. Kangen, share. Kan tengok Ramlah Ram bagi macam mana kan. Tuan, 2 botol. Minum. Tapi cuma dia tak cakap ada berani. Dia lupa cakap. Patut dia cakap ada berani. Tapi tuan berani, alhamdulillah dapat benefit. Tu rezeki. Ada orang dia ego dia tak minum. Tadi kita dengar macam mana dia mencuba untuk ayah dia minum. Biasalah kita anak kan. Alright. Okay, so kalau kita nak semakin muda, kita kena minum air. Jangan risau, makin sihat. Okay, alright. Okay, so ni second property. Kita masih menggunakan air yang sama. Okay, kita recap balik pH daripada 0 hingga berapa? 14. Acidic daripada 0 hingga 7. 7 neutral, 7 hingga 14 alkaline. Okay, so Allah SWT jadikan makanan kita 2. Satu alkaline base. Basically veggie dengan buah-buahan. Betul kan? Satu lagi yang acidic base. Betul tak? Kita ayam, daging, ikan, nasi. Okay? Tapi hari-hari saya mungkin sini 90%. Yang ini 10%. Or maybe 95 ni 5%. Betul tak? Kita tak balance. Kita kata balance diet, food pyramid lah apalah kan. Tapi tak follow. So, apa penyelamat kita? Air. Sebab air itu mengandungi property. So, takkanlah kita nak minum yang acidic base. Mestilah kita nak minum yang alkaline base. Okay. So, boleh kita titiskan? Kita tengok colour lah. Sebab apa kita tak pakai meter? Kita tak pakai meter sebab meter orang tengok je kan macam tadi kan. Ada bacaan kan. Tak attract. Sebab orang ni attracted dengan visibility. Dia akan ingat. So tidur dia tak boleh lupa. Aku minum air acidic. Air color orange, air color kuning. Tapi kalau meter, tak ada effect. Number je. It's a number game. No fear, correct. You're right. Okay. Okay, so kita tengok. This one. So what pH is this? Very highly acidic kan? Dalam pH berapa?
pH 2 atau pH 3. So very highly acidic. So in term of pH, this is a no drink lah in term of pH. Okay. And then kita ada air apa? Air RO. RO maknanya reverse osmosis, maknanya tak ada mineral. So what happen? Air ni berasid jugalah, ber-pH acidic dalam pH 3 hingga 4. Bagus tak kita minum air ni? So jangan minumlah air ni. Kalau kita pergi kedai, cap color putih ni jangan ambil. Sebab apa? Cap color putih ni dia murah. Jadi even hotel 5 star pun dia bagi air ni. Dia tulis itu drink water. Dia nak mengabui mati kita. Dia tulis drinking water. Kat bawah tu kecil je. Reverse osmosis water. Perasan tak? Kan? So ada lagi kat rumah. Okay. And then kita ada tap water. Tap water pH berapa? Dah lah dia tinggi klorin tadi saya cerita kan. Kemudian dia acidic. Okay, tapi dia lagi better daripada air RO dari segi pH. Nampak Okay. So okay, then kita ada Kangen water, high alkaline. Sampai kat sini. Sini. So very high alkaline. Okay, alright. So now what happen? Kalau badan kita berasid, so kita kena berusaha lah untuk neutraliskan, untuk mengurangkan tahap asid dalam badan. Betul tak? Untuk buffer kan. Orang Jawa kata buffer the toksin atau asid dalam badan. So mungkin Syirah boleh tolong tunjukkan bagaimana kita minum air Kangen boleh membantu. This is just an illustration lah. Nampak dia dah tukar jadi purple. See? It will help you to neutralize the acid in your body. Nampak Okay. Now kita tengok air soda. See? So, air ni tak boleh nak buat apalah. See, this is soda. You cannot do anything. Okay, alright. So now let's say we still insist to drink. What happen? So Syirah tunjukkan. Wah, habis. It will upset. It will upset your body. Yeah, so basically, this soda is no. You should not drink Coca-Cola, Pepsi Cola, Mountain Dew. Apa lagi? Sebutkan. Red Bull. So semua sebut. Sebab apa? Sebab air ini mengandungi apa? Tadi saya masa COVID-19 saya bercerita mengenai apa? Carbon dioksida. So dalam ni they actually put compressed CO2. So in the factory dia masukkan compressed CO2. So dalam ni ada carbonic acid. So bila ada carbonic acid, maknanya you cannot neutralizekan dengan even Kangen water. Kecuali lah kalau ada orang buat testing 30 hingga 40 gelas yang sama. You require 30 to 40 glasses of Kangen water to neutralize the same amount of soda. Depending on what soda lah. Okay, kalau kita nak neutralize boleh kita buka. Kita buka and then kita lalukan angin lah. Sebab carbon dioksida dia heavier than air. So kita lalukan. Then carbon dioksida keluar, escape. Then you can neutralize. That means kalau kita biarkan lama, makin lama dia makin berkurang. Yeah? So property, banyak air kita sekarang mengandungi carbon dioksida. Okay. Baru-baru ni ada orang bagi tahu dia minum air bukit. So bila dia test, acidic. Kenapa? Ini illustration dia. Syukri, boleh tolong? Ambil air pipe ni. Okay, ambil air pipe. Okay, ambil pH tester. Okay, this to illustrate kebanyakan air yang kita minum mengandungi carbon dioksida sekarang ni. Okay, salah satunya air bukit, keduanya air boring. Air di Kelantan tu banyak air boring. Kenapa? Sebab sekarang dah banyak racun serangga dan baja. So dia pergi ke groundwater. So kita pun ingat air tu air bersih. Tapi sebenarnya mengandungi carbon dioksida. Okay, titiskan. So ni tap water kan. Center boleh habis. Tak ada.
Ada. Mana boleh habis. Top performer ni. Okay. So, ini air ya. So, dia hijau. Okay, now. Okay. Macam mana kita keluarkan karbon dioksida daripada badan? Terus, kita punya paru-paru. So, tugas paru-paru apa? Mengeluarkan toksin lah, mengeluarkan karbon dioksida. Dan kita inhale oksigen. Tapi kita dah smart, pandai sangat. Masukkan karbon dioksida dalam ni dan kita minum. Betul? Pandai tak kita? Pandai. So sekarang cuba YouTube. Pergi kat sini. Ini orang expert dalam air tapi dia dulu. So, nampak hijau sekarang akan bertukar. Lagi. So apa yang Syukri buat? Syukri actually dia keluarkan karbon dioksida daripada mulut dia. Ya? Lagilah. Nanti esok aku tak bawa kau. Dia merayu nak ikut saya hari Jumaat. Tak. So, you see from green turn into yellowish color. That means become acidic. Why? Sebab karbon dioksida masuk dalam ni. Jadi carbonic acid. So sama juga dengan air bukit dengan air boring. Okay, now cuba isi. Now cuba test. Tukar air kangen. Masuk air kangen. Masuk air kangen, sorry. Jap. Dah lah tu, jangan banyak-banyak. Okay, nampak tak pertukaran? See? The water change back to yellowish color. Yeah? Carbon dioksida dia terlampau tinggi. So you cannot do anything. Any drinks with carbon dioksida, it will kill you. So kalau air bukit, hati-hati. You test. Kalau pakcik tu, ada pakcik-pakcik ni suka sebab dia believe air tu macam dulu-dulu lagi. Tapi sebenarnya, orang duk meracun kat kebun, orang duk baja kat kebun. Air tu dia pergi kat ground water level. Dan kita pick up baiknya. Jadi kesian. Ada satu kita punya kawan dekat Ian Kedah yang kena banjir itu kan. Oh, dia memang air bukit. Kan? Bila kita demo dia berfikir. Itu dia test. Oh, orang tak dengar. Ingatkan suara saya macu. Okey. So macam mana nak buat? Tiup? Tak boleh lah. So ini kena buat aeration process lah. Orang Jawa kata. Maknanya buang karbon dioksida baru boleh. Okay. So kalau ada orang yang minum air bukit, air boring, kita test. Kesian kat diorang. Cepat mati. Kan kita nak dia membantu ramai orang. Banyak kena banjir. Ya. Okay. So itu satu illustration untuk menunjukkan bahawa actually banyak air kita dah tercemar. Ya. Alright. Okay. Ada soalan on alkaline? Kenapa kita perlu minum alkaline water? Okay. Alright. So, ini slide penting lah. I think bukan Kangen je pakai. Banyak produk pakai. Kerana apa? Kerana slide ini daripada pemenang Nobel Prize, Dr. Otto. Ini finding dia lah. Finding dia. Okay. Bila badan kita terlampau acidic dan kekurangan oksigen, maka kita akan mudah mendapat penyakit kronik. Acidosis tu apa? Acidosis tu maknanya badan kita dah semakin acidic. Ya, macam tadi kan, makan acidic base, yang alkaline base tak makan. Kena pula tak minum Kangen water. Habis. Okay, so body pH kita optimum 7.365. Slightly alkaline. 7.365. Easy nak remember. So, tapi semakin hari kita meningkat, dewasa, body pH kita semakin, pH dia semakin menurun. Maksudnya semakin acidic lah. Sehinggalah mungkin pH 7, pH 6, 9, 6, 8. Mungkin pH 6, 7, 6, 8 dah boleh dapat kanser. Tapi dalam buku Killing Cancer Not People, dia cakap banyak orang kanser yang kronik, dia dalam pH 4 hingga 6. Saya tak boleh imagine pH 4 hingga 6.
memang very acidic lah, highly acidic. Tapi betul, kalau you ada kawan-kawan atau orang yang kena kanser, kita boleh learn from them. Tanya dia apa pola makanan dia dan minum dia. Mesti akan terselit fast food ataupun soda dan sebagainya. So sebenarnya buat makanan. You are actually what you eat, betul kan? Orang Jawa kata lah kan. You are actually what you eat. Okay, and then satu lagi, kita kekurangan oksigen. Sebab tu bila kita jumpa doktor, apa dia recommend? Jogging, exercise, jogging, exercise. Tu dia suruh kita pick up oksigen lah. Kan? Kita selalu dah senang kan? Malas nak keluar kan? Hujan sikit dah malas nak jalan. Kita kalau boleh nak parking, selagi tak jumpa depan pintu tu, selagi tu pusing. Pusing. Betul tak? Bagus. Sebab tu Haji 72 masih mantap, masih ganteng. Cuma belum minum Kangen fully lagi. Kalau minum fully Haji, Dr. Mahathir, macam Dr. Mahathir. Dr. Mahathir tu minum SD51. Dia minum daripada mesin SD51. Tapi dia minum awal daripada kita lah. Saya tahu dia minum sebab dia masih servis mesin dia. Saya ada rakan Cina. Dia yang actually jual mesin tu kepada dia. Dia distributor lah. Dia masih servis mesin tu. So saya tahu dia minum lah. Kalau dia tak servis mesti tak minum kan. Tak? Seorang bijak macam dia je yang boleh memilih mesin yang terbaik. Ya? Takkanlah kita nak beli yang lain. Betul tak? Alright. So mesti ada dua-dua lah. Maknanya kita kena maintain badan kita ke arah sedikit alkaline, dan juga mesti cukup oksigen. Baru kita akan fit, kita sihat. Barulah boleh jogging 5 km sekali jogging. Kan? Okay, alright. Okay, so healthy tissues are alkaline. Yeah. So saya ada hantar satu prospek kita lah. Saya still panggil prospek lah, walaupun kita bagi dia free kan untuk dia recover. So dia dah stage 4 kan. Dah stage 4, dah tak boleh bangun kan. So minum Kangen dia dah boleh boleh duduk, dah boleh bersembang. Best kata saya punya tetek dah tak bengkak, dia kata. Dia breast cancer. Dia boleh sembang macam tu sekali dengan bangga dia. Alhamdulillah. Walaupun sebelum tu dia memang tak boleh bangun. So bagusnya tentang bisnes Kangen ni, okay, it's not only about getting healthy physically, okay, but also spiritually. You will feel the difference. Actually, Noli selalu tanya saya, Saiful, macam mana you boleh buat bisnes Kangen? Sebab actually kalau you pergi kat syarikat saya tu, boleh kata majority atau almost all tak percaya saya buat bisnes Kangen. Because for them they see me as doing business yang low level lah. Tapi selalu saya jawab dia orang lah, low level is okay as long as I got $1 million. Senyap lah dia orang. Okay, alright. Okay, alright. So ini yang ketiga. Yang ketiga ni pun tak cukup. Memang salah satu ciri yang cukup penting juga, kerana banyak doktor macam Dr. Hiromi Shinya, dia kata hydration. Dia selalu sebut hydration. Apa itu hydration? Hydration maknanya cukup air. Kenapa? Kerana kita ada dua vessel, ada dua saluran. Satu dipanggil blood vessel, satu dipanggil lymphatic vessel, ataupun satu saluran limpa, satu saluran darah. Saliran darah untuk bawa makanan, mineral dan sebagainya. Dan itu penting sekali untuk kita minum air supaya perjalanan darah kita lancar. Tadi cakap pasal darah pekat kan. So blood vessel tu penting. Air kita penting supaya perjalanan darah kita lancar. Okay. Dan saluran limpa itu digunakan untuk proses pembuangan. Kat situlah dibuat filtration, penapisan. So excretion of toksin tadi dibuang daripada saluran tu. Jadi dua-dua tu penting, dua-dua menggunakan air. Bayangkan kalau kita asyik minum kopi, minum soda, minum teh, adakah membantu tak untuk kita punya blood vessel? Taklah membantu kan. Ya. So yang ini bestnya fitrah asal air yang Allah jadikan memang dalam kluster yang kecil.
Ini memang fitrah yang Allah jadikan. Maknanya daripada langit memang macam ni ya. Tapi bila terkena pencemaran udara, pencemaran laut ataupun air, dia jadi kluster yang besar. So dalam bahasa Malaysia, saya guna bahasa gumpalan lah. Gumpalan molekul air, gumpalan H2O. Ya, jadi apa mesin ni buat? Mesin ni dah fractionate ataupun dia break out lah. Dia breakkan the bond ni. So, menjadi kluster yang kecil. Daripada 15 hingga 20 kepada 5 hingga 6. Ya? Jadi dia senang diserap lah. So mesin ni sebenarnya very simple. Dia pecahkan gumpalan yang besar kepada gumpalan yang kecil. Sebab tu nama dia Kangen. Kangen mean back to basic, back to origin. Kembali pada fitrah asal air. Dalam bahasa kita lah. Yeah. Alright. So nampak K8 ni dia bagi hint lah. Kalau nak beli, belilah K8. Yang ada SD belum tukar, kena tukar. Okay. So for better hydration and absorption. Ada orang demo recommend K8. Tengok kat rumah dia SD lagi. Aduh. Sekarang dah ada Elon lagi. Kan? Ada Elon lagi. Saya tak nak sebut lah kan. Okay. Alright. So kita guna apa ni? Sirah. Oh, green tea. Kenapa kita guna tea? Kita guna tea bag ni sebab dia macam kita punya sel badan lah. Ini sel badan kita. So keliling ni, ini ada pintu. Pintu masuk. Ini dipanggil aquaporin lah. Ya, dia orang kata lah, saya ikut je. So maknanya kalau air tu halus, dia masuk, dia menerobos masuk dalam uncang tu, dia tinggalkan color. Dan kita tak ambil lah tebo ada coloring. So kita ambil green tea. So nanti kita tengok apa different dia air Kangen ni dengan air lain. Sebab apa? Sebab kalau kita nak buat air teh, selalu kita mesti panaskan baru kita dapat kluster yang halus. Ya, alright. So silakan. Okay. So tak ada banyak different lah. Maknanya tak ada banyak kesan. Ya, so sekarang kita ambil air Kangen. Ada beza tak? Ada kan? So maknanya dia cepat meresap dalam sel badan. Saya ingat lagi saya tengok YouTube Dr. Corinne Allen, dia kata bottle water ni dalam 15 hingga 19% saja diserap oleh sel badan. Dr. Corinne Allen adalah pakar autism, 30 tahun lebih pakar di USA lah. Okay, so air Kangen ni boleh pergi 90 ke atas. Maknanya dia fully hydrated. Ya. So katalah kalau kita boleh ambil pati dia. Ambil pati dia. Kita nak tunjuk berapa powernya air ni. Bila kita minum, actually dia cepat diserap. Kalau siapa yang first time minum, dia akan rasa air tu berjalan dekat kita punya blood vessel dengan kita punya ni. Yeah. Okay, so kita boleh siram dengan IRO pula lah. Test IRO ni. Ada microcluster tak? Okay. So air yang macam air botol ni, dia punya frekuensi dia tinggi sikit, dalam 100 Hz. Okay, tapi kalau air Kangen ni, dia punya frekuensi dia dalam 10 hingga 50 Hz. So maknanya dia halus lah. Dia halus tak macam air lain. Sikit je. Ini yang tadi memang dia membantu lutut kita, sendi kita, kebas-kebas. My wife dulu masa belum minum, dia ada 3 lah. Perempuan ni ada 3 lah. Top 3 perempuan, migraine. Okay. Yang kedua hormon. Yang ketiga breast cancer. Lepas tu baru kebas. Nombor 4 kebas. So dia ada kebas, dia ada migraine. Migraine lepas sebulan dia tak ingat. Macam dah tak ada. Migraine dia tak ada. Ada tak ubat migraine? Kalau jumpa doktor, agak-agak boleh bagi tak ubat migraine yang boleh heal selamanya? Tak ada kan. Saya sebab ramai kawan-kawan saya dulu masa kat universiti, masih muda remaja pun dah kena migraine. Rupanya tak cukup air. Itulah tak belajar awal-awal kan. So rupanya tak cukup air.
Kemudian kebas. Wife saya kebas bawah. So dia pijak, sakit, kadang tak rasa kan. So saya ingat benda tu okey je. Rupanya dia menjadi satu masalah untuk dia. Dia jadi emosi pun tak stable. Kan. So, Alhamdulillah minum ni okey dah. Sekarang bebas. Alhamdulillah. Okay. Alright. So kita dah tengok tadi air ini halus kan. Penting sebab apa? Sebab okay, dalam sel ni ada apa? Siapa tahu dalam sel ni? Dalam ni ada enjin dia lah. Enjin dia dipanggil mitokondria, bukan anaconda, mitokondria. Okay, mitokondria ni apa tugas dia? Tugas dia untuk menghasilkan energi. Dari segi biochemical dipanggil ATP energy. Apa fungsi ATP energy? Salah satunya adalah untuk membantu detox. Membantu untuk detox. Yeah. Alright. So, kalau kita tak cukup air, tak cukup mineral, tak cukup vitamin dan sebagainya, maka energy tu low. Bila energy tu low, sel tu pun kurang kuat. Macam antibody lah. Sebab tu immunization kita jadi rendah. Kenapa immunization kita rendah? Sebab sel-sel antibody kita semua lemah. Kenapa energi daripada ATP tu tak cukup kuat? Kenapa tak cukup kuat? Mineral tak dapat masuk. Kan pembawa mineral, pembawa vitamin, pembawa makanan adalah darah kan? Betul kan? So tak sampai. Bila tak sampai, maka energi rendah. Bila energi rendah, immunization tak cukup kuat. Jadi penyakit senang datang. Sebab tu COVID-19 dia bukan serang orang tua, tapi dia serang orang yang imunisasi dia rendah. Ya? Jadi kalau ini untuk semangat yang umur dah 50 lah kan. Maknanya kalau kita nak kuat, imunisasi kita kena kuatkan lah. Ya? Alright. Okay. So kita ada apa lagi test? Minyak tak ada minyak? Bolehlah test minyak kan, bagi power sikit. Okay, so kita test minyak. Okay. Minyak ni actually dia ada banyak jenis minyak lah. Tapi kita test minyak yang kita masak lah. Sebab minyak yang kita masak tu yang masuk dalam kita punya usus atau kolon kita. Siapa hari ni yang tak makan makanan berminyak? Angkat tangan. Semua kan. Ada tak yang makan rebus je? Steam je. Oh, siakap steam lemon. Sedap. Semalam saya kena aku ada. Memang sedap. Okay. So ni air apa? Air tap water. Siapa tahu siapa density yang mana tinggi? Air ke minyak? Density tinggi mana? Minyak ke air? Density air. Air 1, minyak less than 1. Jadi minyak akan timbul. So bila kita minum, bila kita makan, minyak tu melekat kat dinding usus kan. Ni example lah. Okay, lepas tu kita minum air, kemudian kita minum ais. So ais tu macam glue lah. So dia melekat, dia menjadi plug. Lama-lama dia timbul. Dia akan boleh menyebabkan kanser dan sebagainya. Itu sebab orang ada kanser usus. Kanser dia tak pernah cuci. Seorang lelaki memang takut nak cuci usus, pigging daripada bawah. Memang sebab tu sekarang banyak supplement company dia keluarkan produk kononnya makan supplement boleh cuci pipe. Boleh percaya? Okey, so tengok. So nampak Okey, so bond minyak tu dia ada bond dia. So maknanya bond tu tidak boleh dipecahkan. Bond tu tak boleh dipecahkan, dia ada rantaian dia lah kuat. Sekarang kita tengok air Kangen. 11.5 ni ini high alkaline. Bukanlah kata 95 tu tak boleh pecahkan. Boleh, tapi untuk illustrate better kita guna 11.5. Nampak So orang Jawa kata emulsify lah. Dia pecahkan. Nampak? Power. Ini baru deep clean ke apa ni? So dia emulsify. So maknanya statistik daripada SD501 ni statistik yang lama. Orang yang minum mesin daripada mesin SD501 7 plate 3 bulan you minum 2,5 liter bersih. Doktor akan tanya, kau makan apa? Kita tak makan apa doktor, kita minum air Kangen. Doktor dah try. Oh, saya pernah dengar, bagus.
Why don't doktor beli satu mesin? Nanti dulu. Nanti dulu. Itu yang tak best tu, nanti dulu. Kan? Doktor memang terkejut. Minum 3 bulan, clear. Kalau K8 mungkin lagi awal tu. Sebab saya tak ada statistik tu lagi. Saya ada sampel 3-4 orang ni daripada SD51. Ya? 7 plate. Okay. So, maknanya kita boleh cuci. Ya? Sebab apa? Sebab kita perlukan darah yang lancar berjalan. Ya? Okay, lagi satu, kalau kita kaji, kita punya dinding salur darah kita bercas negatif. Okay. So kita minum air botol tadi bercas positif. So cas positif dengan negatif dia melekat each other lah. So dia akan jadi plug lah. Tapi kalau minum kangen, cas negatif. Negatif dengan dinding negatif, dia repel each other. So sebab tu saluran darah kita lancar. Blood pressure kita pun start to normal. Or stabilize lah. Okay, alright. Okay, apa lagi Syirah nak buat ni? Chlorine. Okay, chlorine. Okay, so satu lagi masalah. Oh nak ni, okay nak cuci. Okay, sekarang kita nak ini satu video, kita boleh tengok sikit lah. Ke ataupun Let us see how this type of water affects human blood. The doctor is drawing blood from a patient's finger. Using a special microscope, we shall be able to see the condition of her body from this drop. These are red blood cells, and they've lost their electrical charge, so they're all stuck together in a formation called a rouleau. Here's a huge symplast. Symplasts are associated with heart disease and arthritis and lung disease and many other conditions that could be coming in the future. The doctor asks the patient to drink a small amount of structured water. After 12 minutes, the doctor again draws blood from the patient and studies it. So you can see that the cells then become buoyant, they become slippery, and they have the electrical charge, so they repel each other. That allows them to carry oxygen, and it means that we're changing the pH of the blood back to an aerobic environment rather than an anaerobic environment. I think that's utterly amazing that just drinking water could do that. siapa minum kopi tadi? Okey tak? Okey kan? Alright, so kita teruskan. So ini masalah kita lah. Masalah kita basically kita punya makanan kita, terutamanya buah-buahan, sayur-sayuran, semua dengan pesticide. Ya. So masalah dengan pesticide sekarang ini,
dia menggunakan oil base. Maknanya berminyak. Sebab apa? Sebab kalau dia sembuh, kena hujan dia tak hilang. Kalau dulu zaman ayah saya, saya tengok je ayah saya sembuh kan, putih je, dia powder water base lah. Jadi bila hujan hilang. Jadi kena beli lagi. So zaman sekarang orang dah bijak, dia letak oil. Tapi kita lah ada masalah sebab kita tak boleh cuci dengan pipe. Kalau cuci dengan tap water tak hilang. So boleh tengok. Satu, kita cuci dengan tap water. Okay, dan kita satu lagi gunakan 11.5 lah. 11.5 ni memang guna dia untuk cleansing atau untuk penyucian lah. Okay, 11.5. Okay, so kita cuci dengan 11.5 supaya pesticide boleh hilang lah ataupun bersih. Dan bila kita makan atau minum, kita akan dapat kembali rasa asal dia. This is one of the reason why mungkin sekarang kanak-kanak dah tak nak makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Sebab rasa dia bukan rasa asal buah-buahan. Bukan rasa asal sayur-sayuran. Okay, imagine Singapore setiap hari mengimport 100 tan sayur-sayuran. It's like 100 elephant across the bridge. Tapi kalau dia tak ada 11.5, sorry. Hi bye bye. So kita tengok macam mana kita dapat membantu untuk mengeluarkan pesticide daripada buah-buahan dan juga sayur-sayuran kita lah. Boleh? Siapa tak pernah makan cherry tomato? Semua pernah Okey, dan tak ada masalah lah. Ini iPad. Kalau siapa nak taste rasa dia pun boleh. Ini dengan air kangen. Ini baru sekejap. Kalau lama tengok dah kuning. Nampak kuning tu? Yes. So kalau kita ada beli daging daripada Australia, daripada India, frozen, yang itu banyak chemical. Sebab tu kalau apa ada gout memang cepat lah. Dia memang itu dulu. Sekarang dah lain. Sekarang kangen. Okay. Nampak tak air dia? Kuning kan? Strong tak dia punya pesticide? For record saya baca buku. Cameron Highland jatuh nombor 6 dalam dunia. Top 10 in the world. Kau ada? Nombor 1 China dengan Thailand lah. Tapi Cameron Highland nombor 6 dalam dunia. So anything coming out from Cameron Highland, you better wash dengan 11.5. Kalau tidak, macam-macam penyakit yang kita tak sedar. Boleh bagi rasa. Itu rasa apa? Yang pipe. Siapa yang belum pernah lah. Boleh bagi Kak Tuan Haji depan. Ramlah Ram. Ni kangen. Tak nak bezakan. Kalau tak boleh bezakan. iPad. Kita nak bagi beza. Okey, alright. Dan okey lah. Tak ada paksaan. Yes. Haji memang power lah. Okay. So nampak tak value? Sekarang dah boleh nampak value mesin lah. Okay. So ni kita tengok oil test tadi kita dah buat. Dah rasa? Ada beza tak? Oh mana? Tak boleh lah. Tak aci lah. Tak aci. Cannot feel. Haji ada rasa different? Ni je. Tu je. Oh dah makan last week. Okey lah. Tak boleh paksa lah. Kalau Haji cerita pun Haji tak cakap betul lah. Okay, right. Okay, so ini tadilah kita buat. Nampak kuning kan? Putih. Alright. Tapi memang betul. Kalau ada apa-apalah, especially mata kucing. Mata kucing yang daripada Thailand. Number 1 in the world. Memang sakit tekak. Betul tak? Siapa biasa makan mata kucing? Sampai rasa macam perit kan?
Okay. Okay. Dan kita ada klorin. Klorin ni bahaya tak? Tadi saya dah cerita kan? Oxidize. Bantu untuk oxidizekan air. Ya, sebab apa? Sebab klorin dia kita pour a lot of radical bebas dalam air tu sampai bakteria mati. Ya. So ni ada air Kangen. So kita masukkan klorin tester. Siapa beli klorin tester? Siapa biasa beli? Angkat tangan. Wah, selalu kita beli klorin tester untuk apa? Kenapa? Tapi pernah tak kita beli klorin tester supaya kita tak mati? Tapi untuk kita tak payah kan? Tak apa kan? That's why kan? Berapa orang buat medical check up tahun ni? Angkat tangan. Tak ada. Berapa kali siapa yang servis kereta tahun ni? Angkat tangan. Semua. So, you actually menghargai benda lain daripada hargai diri you. So, mulai malam ni insaf lah. Pernah dengar nasyid lagu insaf lah? Nyanyi lagu tu. Sayangi diri sebelum sayangi benda lain. Kita terbalik. Sayangi benda lain dulu, baru sayangi diri. Apa yang mahal? Kesihatan tak mahal? Okey. Ya, kalau kata tak mahal, try sakit jantung pergi Prescott Hotel, 5 star. What's the price that you think sakit is? Masa tu kita boleh tahu. Pernah dengar tak Steve Jobs punya cerita? Baru ni ada satu lagi Parker Fashion, billionaire Parker Fashion, dia nak meninggal dunia. Basically sama je cerita dia. Semuanya tak guna. Semuanya tak boleh bantu saya. Saya buat semua benda kan untuk orang lain, tapi untuk diri dia tak siapa boleh tolong. So die cancer, kan? Okay, so apa jadi? Syirah. Tu air tap water. Bayangkan saya punya center actually ada pre-filter kat luar yang macam torpedo tu. Keluar juga. Cuba kita tengok kangen water kita. Wah, tak ada. Memang kena beli mesin. Tak ada klorin. So now let's say Waf nak masak nasi. Apa dia buat? Kita kacau lah kan. Cuba kacau. Syirah biasa masak ke? Tengok dalam Facebook asyik makan luar je. Mau makan bebek je. Aku follower kan. Okay, kacau. So selalu kita kacau. Sekali tunjuklah tengah masak. Jadi nampaklah kita rajin masak kan. Ini tunjuk naik motor, rider kan. Tunjuk sikit-sikit rajin apa, kemas rumah ke apa kan. Today aku kena paksa dengan bini aku. So nampak tak? What happened to the chlorine? Kat mana chlorine pergi? Klorin pergi kat beras. Jadi kita pun bagi suami kita makan nasi perasa klorin. Wait. Ya, sebab dia nak suami cepat mati. Bukan. Nak insurans tu. Kan. Gurau-gurau lah ya. That's not the intent So actually, kalau kita tak clearkan klorin, maka klorin tu mudah meresap dalam makanan kita dan juga kulit kita. Actually kita boleh test So sebab tu siapa yang suka mandi air panas, siapa suka mandi air panas? Mandi air panas careful sikit. Air yang berklorin bila dia panas dia akan vaporize, dia akan menjadi wap dan kita hidu. Bila kita hidu gas klorin. So tak bagus. Lagi satu, dia mudah meresap dekat kulit kita. Sebab tu kat swimming pool dia sediakan air tap water lah, shower. Tapi dah too late. Dia cepat masuk. Dia cepat masuk. Tapi okey lah, orang yang selalu berenang ni semuanya dia ni fit kan. Okay, dia ni atletik. Okay, alright. Saya rasa saya dah cover semua lah kot. Ada soalan tak? Nanti ada orang marah pula sebab aku ambil masa dia.
Tapi ni summary dia lah. Ada orang marah. Minggu lepas dia kat center saya. Tu bagusnya macam Anas cerita kan. Kita boleh tukar-tukar, kita dengar new content, new idea dan sebagainya. Okay, so lagi. Okay. Ini an illustration. So satu gambar saja, tapi dia mewakili satu gambaran di mana mesin ini begitu berharga sekali. Ya, so kalau kita beli penapis air, okay, kita dapat satu jenis air, betul? Untuk kita minum. Itu pun macam-macam dalam tu. Dengan klorinnya lah, apalah alright. Tapi dengan Kangen Water kita ada 5 jenis air. Apa air-air itu? Yang pertama air untuk kita minum. 8.5 hingga 9.5 lah. So kalau kita dah biasa 9.5 is our drink. Buat kopi 9.5, masak nasi 9.5, apa pun 9.5. Tapi untuk 8.5 ni untuk orang yang mula-mula lah, untuk mula-mula minum, takut dia tak tahan detox effect dia. Kemudian yang kedua, clean water. Clean water ni macam water filter lah. Dia tapis sahaja. Dia tapis sahaja. Okay. Tapi dia tidak melalui proses elektrolisis. Jadi air ni tak ada antioksidan. Air ni tak ada alkaline dan air ni tak ada microcluster. Cuma air bersih, air yang ditapis. Okey, yang menepati WHO punya piawaian lah. Okey, yang ini selalu orang guna untuk makan ubat ataupun minum susu, buat susu baby dan sebagainya lah. Dan kita ada beauty water. Ni yang glowing tadi. Siapa nak muka dia glowing, kemerah-merahan, spray setiap masa. Dulu saya mula-mula beli mesin memang hari-hari lah. Memang kemerah-merahan. Tapi dah malas lah. So sekarang ni bila ngantuk je spray. Ngantuk je spray. Okay. And then yang ini untuk mempercantikkan pertumbuhan sel kulit. Ni strong acidic water pH 2.5. Yang ni memang superb. Yeah, so time COVID-19 saya kerja hari-hari. Walaupun dia orang tak bagi saya kerja hari-hari. So amalan saya buat prevention lah. So saya gagal. Saya kumur-kumur. Bila balik sebab jumpa ramai orang nak balik, kumur-kumur. Lepas tu saya minum sikit. In case lah ada kat dalam vessel kan. Kat kerongkong, esophagus ke mana. So dia akan matikan bakteria. So inilah amalan saya masa time COVID-19. Dan juga saya minum air Kangen yang banyak. There is one time Selangor masa tu 10,000. Saya pun ada kat office. Sebab ramai orang nak botol. Tak sampai hati. So tunggulah office. Walaupun staff saya tak kerja, saya kerja. Okay. So alhamdulillah so far okay, survive. Dan strong water tadi kita tengok lah bahawa dia dapat memberi fungsi yang banyak, iaitu membuang pesticide. Juga tadi kita tengok boleh memecahkan minyak sebagainya. Basically 11.5 ni for cleansing lah, penyucian. Nak cuci lantai yang berminyak, nak cuci baju pun boleh. Semua boleh. So ada 5 jenis air. Bagus tak? Satu mesin 5 jenis air. Jadi kalau harga mesin ni bahagi dengan 5, berapalah sangat? Katalah 18,000 bahagi dengan 5, baru 3,000 lebih. Ini seolah-olah macam kita ada apa? Kita ada apa? Kita ada gudang air. You know why? Hari ini proven many people yang ada mesin dapat infakkan air kepada mangsa-mangsa banjir. So hari ni semua berlari-lari, semua nak botol. Saya pun kena kira yang paling sedih tu nak kira lah. Nak kira penutup botol tu. Aduh hai. Ni kira sebiji-sebiji. Kan terlebih kan susah pula yang lepas tu tak dapat kan. So kita dapat, kalau kita ada mesin, kita macam ada gudang air, boleh infak anytime. Sedekah paling baik adalah sedekah air, betul kan? Alright. Satu point. Second point, kita beauty center. Tadi ada seorang haji tu lari-lari, rupanya dia nak belikan wife dia beauty set yang kosong tu lah. Yang 50 ml, 100 ml dengan 200 ml. Kenapa Ji? Wife saya dah seronok dah ni. Jual beauty set, dia kata.
Kan? So macam kita ada beauty center. So kalau kita pergi beauty center sebenarnya sama je. So ada cleanser 11.5. Kemudian lepas tu apa? Ada antiseptik 2.5. Dan third one apa? Ada beauty. So sama je. Tapi yang ini water base. Yang dekat beauty center chemical base. Kau ada? Yeah? So water base. So, banyak artis dah sekarang pakai tau beauty set ni. Sebab apa? Sebab dia orang selalu tukar makeup. So dia kena cuci dengan cleanser. Senang. Okay. Alright. So 3. Nombor 4. Macam kita ada farmasi. Ini hypochlorous acid. Ini dia punya oxidation level dia dalam positif 1100 mV ke atas. Kalau 1100 mV dia memang dia boleh bunuh bakteria. Kalau tak percaya boleh cari orang yang ada diabetik, yang dah gangrene, yang keluar nanah tu. Spray. Itu semua pengalaman kita lah. So spray dengan ni. Di Jepun pun digunakan untuk orang yang dah gangrene tu. Okay, so dia cuci 11.5 ni, cuci nanah dia, cuci dressing lah. And then dia spray dengan 2.5. Then dia minum air kangen. Superb. Yeah, alright. So, and then next one 11.5. Okay, seperti kita inilah, maknanya kita boleh cuci pesticide dan sebagainya kan. Okay, yang penting sekali kita ada mesin, kita boleh berniaga lah. Betul kan? So macam ATM mesin lah. Betul kan? Tak percaya. Tadi Haji Hakim lagi best. Kan? Dia suruh kawan dia blast. Siapa nak infak air kangen? Dia pula ada mesin. Minggu lepas saya tengok dia demo lah dengan Haji ni. Minggu lepas hari Rabu dia demo. Dia demo dekat Haji ni. So lepas tu dia suruh Haji tu blast. Siapa nak infak air kangen? Okey, kira buat sumbangan, kita akan cari botol dan air untuk kita infakkan. So dia buat yang sama. Sekali meletup-letup. Beratus-ratus botol dia orang nak. 400-500 botol. So Haji Hakim cakap, itulah aku cakap kan. So jom kita pergi Energy. So terus bawa pergi Energy, swipe card. Senang je. Citibank. Sekali swipe 36 bulan. 36 bulan perlu 533 sebulan. Dia dapat berapa banyak? Kalau satu hari average 5 botol, dia dah dapat RM1,500. Tak boleh bayar dah. Tapi kan. Ini willing buyer, willing seller lah. Maknanya kalau ada orang yang nak air, kita pula willing nak jual, tak ada masalah. Tapi kita tak boleh jual in the open lah. Tapi so tadi infak lah. Tadi cerita infak. Nak cerita bahawa bila kita ada mesin, memang senang lah. So dia akhirnya dia beli mesin lah. So dia bawa mesin lah. Dia bawa mesin, dia bawa botol semua. Balik nak isi tu. Nak install mesin dan nak isi botol. Senang kan? Macam-macam trik rupanya nak bisnes ni. So Haji Kak boleh follow tu. Alright. Okay, itu je lah. Ini Dr. Hirumi Shinya. Saya sarankan baca, kalau tak baca enzyme factor pun, baca buku Rejuvenation Enzyme. Ini bukan kaleng-kaleng. Ini doktor, dia salah satu daripada penasihat Presiden Amerika Syarikat lah. Dia praktis di New York dan juga praktis di Tokyo. In fact, dia macam boleh kata pioneer of colonoscopy surgery lah. So dekat department dia head lah. Dia dah perform lebih kurang 370,000 kolon. Maknanya kalau dia tengok muka kita je, dia tengok kolonnya, dia tahu apa kita makan. Ada hijau-hijau ke, ada kuning-kuning ke apa ke. Ini kau makan ni ya, dia kata dia tahu lah. Ni ya. Bukan biasa-biasa. Ni buku-buku yang kita boleh baca. Semua buku ni seronok. So saya sarankan lah, first kali baca ni. Change your water, change your life. Sekarang ada satu produk water, dia pun pakai tagline kita. Change your water. Change your water, dia tak pakai sini lah. Change your water, produk dia. Perasan tak? Mestilah perasan kan? Ya, Syukri ya? So first, buku ni. Baca sebab apa? Buku ni dia akan menceritakan
apa itu ionized water, dan ditulis oleh orang yang mengkaji banyak water machine, termasuklah water filter. Dia akan cerita sikit sebanyak. Ni basic. You boleh habis dalam, kalau Dr. Mahathir ni sejam habis lah baca. Tak sampai sejam kot. Dia fast reading kan. Okay, and then lepas tu you boleh baca Killing Cancer Not People. Ni semua content dalam ni. Tu master belakang sana, AACI punya ambassador. Ini semua orang kena ada buku ni. Ya. Yeah. Okay, and then baca yang ni, The Rejuvenation Enzyme. Okay, sebab bahasa dia pun mudah sikit. Banding dengan The Enzyme Factor ni, buku ni bahasa dia mudah sikit. Ni lepas tu barulah yang lain-lain lah. So apa doktor, macam ni doktor, yang ni buku ni pun saya suka. Dia kata kita bukannya sakit. Kita tak sakit sebenarnya. Dia kata kita tak cukup air. Itu je. So buku ni kena baca lah. Dr. Fredon ni, dia dulu dipenjarakan di penjara masa zaman revolusi. So dia seorang doktor, jadi dia nak membantu. Dia buat kajian. Dia tengok memang cara nak healing dengan air. So dia banyak mengkaji tentang air. In fact masa dia nak dibebaskan, dia merayu. Jangan boleh tak minta extend lagi, dia kata. Sebab apa, kajian dia habis lagi. Ni doktor ni. So banyak buku. Ini baru 2-3 buku dia. Tapi banyak buku dia mengenai air. So bagi saya dia water guru lah. Sebab dia tak tengok dari sudut ionized water sahaja. Yeah? Okay. So I think itu sajalah. Ni doktor. Ini actually dia bukan doktor medical lah. Ni Robert G. Wright. Dia pengasas American Anti-Cancer Institute. Buku ni diterbitkan di Amerika Syarikat. So you cannot get wrong. Kalau kat US you tipu, fakta tak betul, memang kena saman lah. So dia founder. So buku ni kena baca. Everybody has to have one at home. Yeah. Okay, itu sajalah. Saya serahkan pada Anas balik, boleh? So saya mohon ampun dan maaf lah kalau ada salah silap kan. Itu saja perkongsian dari saya pada malam ni lah. Silakan Anas. Terima kasih banyak kepada Master Sifu Saiful Mualim. Banyak knowledge tak dapat tadi. Nanti kalau nak knowledge lagi, Jumaat ni jumpa dekat Top Gun pula. Okay? Okay, next speaker kita akan cakap pasal business. Dia upline saya. Tapi sebelum dia jadi upline saya dah kenal dia lama dah sebenarnya. Nama dia Sifu Kha. Dan kita jemputlah dia ke pentas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So siapa yang tak kenal saya Kha, ya. Ini my son. Ya. So my first son. So initially dia memang tak berminat dengan Mr. Kengen. Ya. He is an accountant, ya. By degree, by education. Alright. Okay. So hari ini saya nak cover the second portion, yeah, which is on the business part. Yeah. Produk hebat, duit lebat, dan pahala berat. So itu sebenarnya moto bisnes kita sebenarnya. Yeah. Kenapa produk hebat? Kita dah tengok dah produk hebat tu macam mana kan. Lepas tu duit hebat, duit lebat. Duit lebat ni insya-Allah kita akan kenal malam ni. Dan yang ketiga ialah pahala berat. Pahala berat kerana infak yang paling bagus adalah air. Jadi kalau kita gunakan mesin ni, kita dapat 3 in 1. Kalau kita beli shampoo kedai pun, kita beli 3 in 1 kan. Kenapa beli mesin nak 1 in 1? Rugilah kan. Okay? 1 in 1 tu pun at the end of the day merosakkan badan. Okay. Jadinya kita nak cerita mengenai business Kangen ni, dan kita lihat daripada skop opportunity dan juga daripada skop business. Okay. Sorry. Dia bagi kontrol kat kita senyap je. Alright. Okay. Baru kenal dia punya kontrol. Alright. Dalam business, bila kita nak start business, kita kena kenal company dulu. Ya.
company tu kena strong. Pasal apa? Bila kita dah buat bisnes, kita tak nak, kita dah panggil kawan, kita dah panggil adik-beradik, kita dah panggil orang yang tak kenal pun dalam bisnes, tiba-tiba tutup. Bila tutup, orang dah cari kita lah kan. Mesin dalam hal. Lepas tu, tiba-tiba dah tak boleh servis. Saya dah jumpa orang, ada satu doktor di Kelang. Kak, can you come to my house? Oh yeah, definitely. I want you to service my machine. Your machine? Oh yeah. What brand is this? You find out in my home. So pergi rumah dia, brand yang lain dah, bukan brand Kangen. Why don't you call the company? The company does not exist anymore. So, I guess you need to change to our machine. Okay, so dia masih fikir lagi for anyway, yeah. And this is why it is important, which is Who is Energic is a debt-free 47-year-old private Japanese company. 47 years company is a strong company, debt-free pula tu. Yeah. And at the same time, yeah, the product, the company is a licensed medical device manufacturer. Maksudnya the kilang tu boleh buat mesin untuk dipasarkan barang-barang dia di hospital. Yeah. So memang kalau kat hospital tu memang is a strong quality lah, yeah. And then it is endorsed by JAPA. Yeah, JAPA ni actually is an association where specialist in Japan jadi ahli kepada that company, association. Lebih daripada 6,500. Now is kalau tak silap is growing to 8,000 doctors. Dan this JAPA ni dia akan recommend in satu kategori only one product. Yeah. Example, ionizer, water ionizer dipilih daripada beratus produk in the market, cuma satu company saja yang dipilih. And that company year after year after year after year after year after year tak pernah lagi ada company lain yang dapat that recognition. Kalau that is the kind of quality yang kita dapat, what do you say about the product? Yeah. Bayangkan kalau Usain Bolt tu daripada umur dia 1 tahun kecil muda sangat kan. Dia umur dia 15 tahun sampai 100 tahun dia masih lagi nombor 1 run dash 100 meter. Mesti jadi juara dunia kan. Yeah. So this product is like that. Year after year after year after year after year after year, still the only machine recommended by JAPA. It must be a strong product. Yeah. Alright, quality pun bagus. Yeah. And guess how much you want to, kalau katalah we want to invite Usain Bolt datang sini ke Malaysia, how much do you have to pay? Mesti costly kan? Second person in the world, kita panggil ke sini. How much it will cost you? Much lesser. Betul? So, if a product is number 1 in the world, mesti harga dia mesti higher lah kan? Takkanlah nak cheaper. Crazy apa kalau orang jual cheaper kan? Betul? Alright. Tapi higher, why? Kita dah tengok value dia tadi. Yeah? Okay, up to 5 years product warranty. Yes, SD51 and K8 model, 5 years product warranty. Anything happen, the company will buy key for free. Yeah, but what is more important? Yeah, the product lasts for more than 15 years. Yeah, imagine if you have a product, banyak produk lepas 5 tahun apa dia buat? Dia tukar model lain. And then spare part dah tak ada. That is one way of forcing you to change the product. Kan? Okay, water filter 1 biji berapa harga normally in the market? 7,000 kan? 15 tahun berapa kali kita tukar?
maximum 10 years, right? Okay. Maximum is but normally 5 years. Normally people will change 5 years. Based on my experience, before this, I was doing a company A. Yeah. After 5 years, they change to a new model. And then the way they entice you to buy a new product, they buat apa tahu? They give you refund, a bit refund, okay, discount for you to buy a new product. Yes, 5 year product. After 6 bulan, spare part is no longer available for the machine, previous machine. Yeah, betul. Yeah. Okay, so kalau 15 years, 3 times you tukar, kalau harga RM6,000 satu mesin, how much it cost? Still RM18,000. And that machine is not even a medical device. So, which one is more value for you? Yeah? It's simple calculation. Yeah? Alright. And then, what's more important is this. Yeah, the rest you can buy. You can baca. Yeah? 40 offices in 20 countries. You have your friends in Africa. You have friends in Japan. Even now, the sales in Japan is picking up. Yeah? New Zealand, Australia, mana? You can mention. In Europe, for example. US, Canada, Mexico. Lagi? Africa. Africa is, you know what is, why I'm so excited to find African in the world? As in my business, because Africa is one of the country that the population is growing. Yeah, economy is growing. Yeah, don't underestimate the Africa. The Africans. Yeah? These are the people who are migrated around the world, right? And they say in Europe, African will overtake the European in the next 30 years. Because why? They have more than 3 children. The European will have only 1 or 2. Yeah, the average is less than 2 actually. Yeah, yeah. So that's why African is one of the person that I would like to find in my organization. Yeah. Alright. So basically, you can introduce their business to anybody in the world. Yeah? Okay. Lama. Kenapa macam ni? Macam tak bagi je nak baca kan? Dah pukul 11 je. Alright. So this is to show you how much this actually the opportunity on this business. Yeah. So now, sekarang di Malaysia, kita ada kurang daripada 80,000 unit. Dan sekarang 83 unit. 83,000 units already sold in Malaysia. Yeah. And daripada 83,000, majority is actually Chinese market. Yeah, Chinese market. The Malay and Indian still not that much. Not that many. Yeah. Normally Malays will take longer time to pick up. Yeah. Betul. Chinese when they talk about health product, they are among the first to go. Yeah. Alright. And good thing is anyone who drinks water is a prospect. Siapa yang kat dunia ni yang hidup tak minum air? Yeah. Okay. Rumah yang besar, maybe they require not just one machine, they have more than one. Yeah? My house, I have 2. Yeah? Rumah kecil 2. Yeah? Kalau rumah besar lagi, mungkin lebih banyak. Yeah? And then at the same time, I bought it for my mother and my in-law. And we have 2 for business. So I have 6 machines. Yeah? Okay. So now, daripada 80,000, actually less than 1% market penetration. Yeah, still banyak lagi we can introduce. Yeah, imagine kita punya population growing at the rate of 500,000 a year, 500,000 setahun.
Mesin tak sampai 100,000 pun setahun. So, the percentage tu will always be less than 1% actually. Yeah? Alright. So, is it big opportunity? Big opportunity kan? Yeah? We are still at this level. Yeah? And it will take longer time to go to this level. Yeah? Early adopters. After early adopters, then it will go very fast. So now, whoever buy the machine and do the business at this level, you have big opportunity. Yeah? But it's not only in Malaysia. We can build the business around the world. Yeah? That's why we invited you to be here. Because we know, yeah. Yeah, it's okay. Where we have Melayu or not Melayu, yeah, it's still okay. Yeah? Alright. Sorry, terbalik pula. Okay. Alright, so this is different between our business and the rest of the business. Yeah. If you don't like network marketing, if you don't like MLM, you can do direct sales. Maksudnya, you can go to anybody, you sell, and then you sell. Direct as usual business. It's not a problem. Yeah, that is one of the business model. And then, yeah, the company will compensate you atau give you commission according to the number of units that you sold. Yeah, that one I will go later. But, okay, if you don't like network marketing, and then what happened is, this particular person, one of your direct that you sell, maybe the second machine, dia kata, okay, I have gout and I like the product, I want to introduce to my mother. And the mother bought. The company pay you commission. Do you like it that? Do you like that situation? Yeah. So, why not, right? Okay. So, I have one person who sold more than 20 machines already. From PPRT. Yeah, from PPRT. PPRT ni normally people will ignore kan. Yeah, but from PPRT I got about 20 machines. More than 20. And there is one more person planning to buy 5 machines from the group. Yeah. Okay, so the market is still very big. Yeah. Okay, for Anas himself, he is still young. Yeah. He, on average, he sell personally 1 machine every month. Yeah. Okay. So I told him, he show more than 5, only less than 10 demos a month. He got 1 machine average. If he can go 30 demos or 30 sharing a month, he can go and close 3 machines a month. Yeah, very simple. Yeah. Okay. So you will be compensated direct sales and indirect sales. Okay. Oh, sorry. That's it. Sila je. Okay. So the good thing about this business is no monthly qualification. Meaning, if let's say for that particular month you are helping your group, there is no personal sale. The company still pay you compensation for that. Yeah. And then no stocking. You don't have to do any stocking. You don't have to keep the stock under the carpet or in the store. You don't have to do that. Yeah. No annual renewal fee. Yeah. Cumulative sales in rank advancement and global plan. Oh, lama global plan yang best. So over here, 2 months ago, I sold machines to USA, to a person in USA. Yeah. And then in my group, it's still small from overseas, but almost 10% are coming from overseas market now. Yeah, so I'm still here in Malaysia. Yeah, all right. Many ways to earn income, so we go into that. Yeah, the good thing is about this, no annual renewal fee. So meaning, once you purchase the machine, yeah, you are the distributor. Yeah, and there is no renewal of membership. So for whatever reason, let's say you decided to take a break. Maybe you are taking master ke PhD ke in university. Definitely you will spend time not to build a business, right? Okay. Whatever your
rank at a particular time will be kept intact. And the good thing is, if your business is growing, the next level is within your reach. Okay? Example, we have one distributor. He was crippled due to accident. Yeah. After 2 years, his rank is going 2 notch. Yeah. So that one we can find out later. You can find out later. Yeah. Alright. Sorry lah, saya terbalik je. Okay, yeah. I'm going to skip this. Yeah. Alright. So different is patented. The marketing plan is patented. Nobody can copy this. Yeah. So you can find when we say patented, when we say certified, you can find our certification. Yeah. Alright. 3 types of income. 8A or 8-point commission, education allowances, and 6A2 and above bonus. Yeah. Alright. When a machine sold, the company will allocate 8 different check or equal value check. For example, for SD 501, each check, if it is a cash sale, 1,000 ringgit. Yeah. Good amount? Yeah, alright. Okay. Alright, so let's say I take example of my business. Yeah. The first machine that you sell ataupun you jual, yeah, the company, you will earn one of the check or 2A. Yeah, which is per 1,000 ringgit. Yeah. The second machine, let's say you go direct lah semua kan, yeah. Okay, the second machine, you will go, the company, the rank is still 1A, but the third machine, it will go to 2A. 2A is 2 of the check will go to you. Yeah? Alright. So let's say we stop there, 1, 2, 3. Okay? What happened if that 1A, could be your friend, he sell another machine over here. Yeah? The company, because if the sale is coming from this group, yeah, you will get whatever the rank is. For example, kalau macam let's say coming from this group, because it's 1A punya stream, yeah, then the company will pay you one check. Yes, 1,000 lah for each machine sold here. Yeah. Kalau it's coming from this group also 1,000. Until the last check, the 8 check habis. Yeah, because the company doesn't want to, tak mau OP lah. Kalau OP nanti the company will collapse lah kan. Yeah, alright. So what if the sale is coming from this group? Because the sales is coming from this group, the company will pay you 2,000 ringgit. Yeah. Okay. So now you look at this, this information. The first 2 direct 1A, the third machine, which is the third direct, up to 10 unit group sales, 10 group sales, there is 2A, 3A daripada 11 to 20, yeah, 4A 21 to 50 machines, yeah, and then 5A 51 to 100 and 6A 100 and above. Yeah, lepas 100, every direct sales that you make, it will be 6 check. So basically, kalau katalah bulan tu, you make 2 sales of SD 501, you dapat 6,000 kalikan dengan 2, berapa? 12,000. Bagus tak bagus? Itu kita kata duit lepat. Yeah. Okay. So very simple. I just illustration, a short illustration. If you want to know more detail about this, we can go through this explanation later. Yeah. Alright. So average sales. Yeah. Kalau kata let's say a person with 3A rank, yeah, average sale will be at 1A, yeah, which is the total sales is 13,000. Total commission, yeah.
Kalau dia 4A, siapa kat sini 4A? Okay, 4A, which is 20 plus 1, yeah. Minimum, now the commission would be about 44,000. Total commission. Ya, daripada first day dia buat ya. Average sales at OA. Maksudnya kalau dia jual, commission dia lebih kurang 2,000 untuk satu mesin. Ya. Untuk 5A, siapa kat sini 5A? Okey, sana. Dia tak mengaku ni. Senyap je ya. Okey. Kalau 5A, total sales group sales is 51 mesin ke atas. Total commission minimum is 155,000. Ya. And average sales at 3A. Maksudnya kalau ada jualan, lebih kurang is 3,000. Ya. Okay, now 6A, at least 300,000 and above. Good money? Lebat money? Okay, lebat kan? Okay. So, do it. Yeah, do it. Okay, becoming 6A, new title bonus USD 3,000 yang akan dapat USD 3,000 one time. You can achieve it within 3 to 12 months, depending on your commitment lah. Yeah. Okay. Accumulated income would be around 200 to 300,000. Yeah. And qualify for education bonus. Education bonus ni, kalau katalah the sales is so deep, yeah, which is beyond 8 point tadi tu, the company will give you education bonus. Yeah, depending on how is your group. Kalau your group is ada 6A juga bawah tu, dia punya amount will be different slightly. Yeah. Education bonus is actually training. You train is for you to train the group. Yeah, that's why they ada train. Selalunya we use education bonus ni to sponsor somebody for event, ya, ataupun you conduct train macam sekarang kan. Lepas tu beli makanan kat luar tu, you can use education bonus. Yeah, the company give you that. Alright. Okay, I will not go. This one I dah go through tadi, yeah. Okay, in short. Now 6-8 bonus. 6-8, the jigsaw puzzle of this business is actually 6A. So basically, if you have to for your active business, active business partner, at least dia pergi ke 6A. Yeah, at least. Tapi for our business, it's better to go to 6A2. Pasal apa? 6A2 dia ada this one, monthly dengan quarterly punya income. So kalau you want to do the business, don't stop at 6A, because the company will give you monthly and quarterly income as well. Yeah, quarterly tu yang lebat sikit, kan? So go for this minimum. Yeah, alright. Okay, 6A2, yeah, 6A2-3, yeah, 6A2-3, new total bonus 25,000, 8-point commission yang akan dapat, yeah, as long as your group is doing, yeah, the business. Qualify for education bonus, qualify for 6A2-3 bonus, monthly fixed rank incentive 5,000 USD. Cantik tak? Sedap tak? Yeah. If the ringgit is not strengthening, is USD is strengthening, you get more. Kan? Macam sekarang is about 4.2 kan. Ya, is about 20,000 lebih a month. Ya. Monthly global sales incentive lagi dapat. Ya, total sales semua seluruh dunia, and then they divide. And then group sales and quarterly bonus dapat lagi. So all in all, kita kira it's about at least at this level 8,000 USD. Cukup lah kan? Yeah. Masa tu anak pun dah lepas semua study kan. Lepas tu apa lagi? Kita pun dah tinggal 2 orang aja kat rumah kan, ataupun seorang anak tinggalkan kita kan. So banyaklah tu kan. Banyak. Yeah. Okay, so now 6824 and the rest lah, yeah.
Okay, so this is a live example. If you want to learn from the people who has done it, yeah, you can learn from the owner of this center. How you want to do it fast. Maybe some of you will say, alah Kahan ni lambat sangat kan. Okay, so maybe I want to learn from somebody fast. Who you can go and talk to the owner of this center. Yeah. Okay, so tengoklah 2015 masa ni 6822 Okay. Lepas tu 6823. Yeah, 6843. Dia dapat 25,000. One year after that. Yeah, and then after that 2017. One day after that, go to next level. Kan? So they go for that. And imagine they buy this asset from the business. Cash pula tu. Okay lah. Tapi accountant kata jangan beli cash. Rugi. So depend on the accountant punya advice lah kan. Depreciation rasanya. Alright. So this is okay. Time for action. What's next? Share Kangi business, Kangi water and demo. Some of the people are waiting for our solution. Yeah. You know why? If we don't do it, yeah, we'll buy other brand. Kan? When they buy the other brand, we know because other brand is not as high quality as ours kan. Jadi rugilah kan. Yeah. So why if we don't do it now, bila lagi nak buat? Yeah. Okay. So share business opportunity and promote event and do home demo. Okay. The next event would be in 8 dengan 9 Januari, which is virtual KBS. Virtual KBS, you will be learning from somebody who has done it at certain level, 6A and above. Yeah. Do you think it will be valuable if you attend the session? Yeah. And you know what? The event they charge only RM20 sahaja for you to attend the session. And from event, we know we can find leaders, the one who are serious in building the business. From event, they grow confidence, yeah, and the information is not shared dalam meeting ni. So I would encourage for all of you to go for this event lah, KBS ni. Okay, with that, thank you very much. Sorry to take longer time than expected. Hope you gain something today. Okay.